आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबिय्यीन है, जो खातमुल मुरसलीन है, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज की जो वीडियो है वो अल्लाह ताला के नाम या अजीज़ू पर मुश्तमिल है। या अजीज़ू जल्ला जलालुहु, अल्लाह ताला का ऐसा सिफाती नाम है जिसको बहुत सारे अल्लाह ताला ने अपनी आयत में अजीज़ुल हकीम के तरह और बहुत सारी ऐसी आयत में अल्लाह ताला ने अजीज़ को अपने और नामों के साथ अल्लाह ताला ने जिक्र किया है। इसका मतलब है ज़बरदस्त, ऐसा गालिब, ताकतवर जो किसी से भी मगलूब ना हो। तो अगर आपकी कोई ख्वाहिश है, कोई हाजत है, तो आप अपनी मुट्ठी को बंद करते हैं और उस पर आप मेरे बताए गए तरीक़ाकार के मुताबिक पढ़ लेते हैं और उस मुट्ठी को फिर आप खोलते हैं, फिर आपकी जो भी हाजात होती हैं वो पूरी होती हैं। आपकी ज़िंदगी में ऐसे मौजज़ात होना शुरू हो जाते हैं। इंशाल्लाह ताला एक सच्चा वाक़या भी मैं आपसे जिक्र करूंगी, आपने वीडियो को एंड तक देखना है। उससे पहले मैं गुजारिश करूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। जैसा कि मैंने जिक्र किया है कि आज का जो अमल है वो अल्लाह ताला के नाम या अजीज़ु जल्ला जलालहू के साथ खास है। आपने इसको बंद मुट्ठी के साथ इसको पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है और क्या इसका तरीका कार है, उससे पहले मैं वाकया जिक्र करूं। तो अब चलते वजीफा की तरफ। जो या अजीज़ु का है, आपने करना क्या है कि आपने पहले तो मुट्ठी को आपने खोले रखना है और आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी जो बड़ा वाला है वो आपने पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आपने इसके हाथ के ऊपर आपने फूंक मार के इसको बंद करना है। दुरूद इब्राहिमी पढ़कर आपने फूंक मारकर इस मुट्ठी को बंद करना है। फिर आपने 70 मरतबा अल्लाह ताला का ये जो नाम है या अजीज़ू, या अजीज़ू, इसको आपने 70 मरतबा पढ़ना है और आप इसको काउंट कर लीजिएगा। 70 मरतबा पढ़ने के बाद फिर आप जो है दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। अब उस बंद मुट्ठी पर आपने फूंक मारनी है उस 70 मरतबा पर, और फिर आपने उसके बाद फिर आपने दुरूद पाक यानी दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आपने वो मुट्ठी जो है वो जिस भी मकसद के लिए है, अगर तो आप दुआ करना चाहते हो वो मकसद आपका पूरा होगा, दुश्मन के हवाले से करना चाहते हो तो उसकी तरफ आप वो मुट्ठी खोल दें। अगर आपका दुश्मन सामने नहीं है तो उसको तसव्वुर में लाकर उसकी तरफ मुट्ठी खोल दें, या जो भी आपकी हाजत है वो आप अपनी जहन में रखते हुए मुट्ठी खोल दें। इंशाअल्लाह ताला आपकी वो हाजत अल्लाह करीम ज़रूर पूरी फरमाएंगे। जो मैं आपको तरीक़ाकार बताने लगी हूँ बंद मुट्ठी वाला, ये आप किसी भी हाजत के लिए भी कर सकते हैं, दुश्मन के हवाले से भी कर सकते हैं। तो 7 दिन के मुसलसल अमल से आपका वो दुश्मन जो है वो उसको नुकसान पहुँचता है और वो हलाक होता है। लेकिन हमेशा की तरह मैं आपसे जिक्र करूँ कि नाहक इसको मत कीजिए, क्योंकि अल्लाह करीम जो है वो देखने वाले हैं और इंसाफ करने वाले हैं। अगर आपने इसको नाहक किया है या करते हैं तो फिर ये आप ही पर उल्टा जो है वो आ जाता है। इसके हवाले से इतना भी कहा जाता है, जो कोई अपने दुश्मन की तरफ हाथ का इशारा करके इसको पढ़ता है तो वो दुश्मन जो है वो अल्लाह के हुक्म से शिकस्त खाता है। जैसे वो हाथ या अपनी मुट्ठी को बंद करके उसकी तरफ खोलता है तो वो दुश्मन शिकस्त खा जाता है। ये इतना पावरफुल अमल है। इंशाल्लाह ताला आप इसको जरूर करें। आपको कोई भी ये अमल ऐसे नहीं बताएगा जैसे हम आपसे जिक्र कर देते हैं। एक बहन का वाकया है, जो कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी आदत होती है कि वो अक्सर लोगों के घरों में झांक ताक करते रहते हैं, और जो बेचारे शरीफुन नफ्स लोग होते हैं उनको फिर आगे से कोई जवाब नहीं वो देते हैं, बल्कि वो कोशिश करते हैं कि हमें कुछ ऐसा ना ही कहना पड़े। तो वो कहती है कि हमारे जो बिल्डिंग थी उसके सामने वाली बिल्डिंग से रोजाना जो है वो एक शख्स हमारे घर में झांका करते थे, और कुछ गर्मियों का मौसम था, खिड़की मजबूरन खोलनी पड़ती थी और सामने किचन भी था, तो ये मजबूरी थी। तो कहती है अक्सर मैं मतलब जितना हो सकता था कोशिश होती थी कि पर्दे का एहतमाम करूं, लेकिन उनकी वो आदत ही बन गई थी और मैं नहीं चाह रही थी कि अपने मेरे शोहर को बताऊं या कोई मसला हो, क्योंकि फिर वो ईगो आड़े आ जाती है। तो उन्होंने कहा कि मैंने इस वजीफे के हवाले से सुना हुआ था तो मैंने इसको पढ़ना शुरू किया। वो कहती हैं अभी मैंने इसको पढ़ते हुए मुझे चंद दिन ही हुए थे, 2 से 3 दिन ही हुए थे कि वो जो साहिब हैं जो वहां से देखते थे तो उनको जो है वो एक्सीडेंट हुआ और उनकी जो आंख है उस पर ऐसा घाव आया कि उनके वो पट्टी जाया तो नहीं हुई लेकिन पट्टी जो है वो बंद गई। फिर उनको एहसास हुआ और उन्होंने आकर बाकायदा तौर पर माफी मांगी और बताया, मेरे शोहर से जो है वो बात की, उनसे माफी मांगी और उन्होंने खुद इस बात का जिक्र किया। मैंने तो जिक्र नहीं किया, तो उन्होंने खुद इस बात
بات کا ذکر کیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سزا دیتے ہیں. تو جو بھی آپ کا معاملہ ہے آپ کی زندگی میں، جتنے بھی معاملات ہیں، اگر آپ کو اس طرح سے آپ حل کرتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ مانگنا شروع کر دیتے ہیں اور آپ کو اس پر پھر 100% یقین بھی ہو. بے شک انسان جب اللہ تعالیٰ سے جڑتا ہے یا اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی وظیفہ یا اسم کے ذریعے سے مانگتا ہے تو پھر اس کی ذات پر اس کو یقین بھی ہونا لازم ہے. تو یقین کے ساتھ آپ کریں گے. اس کے بہت سارے فائدے ہیں جو اکابرین نے ذکر کیے ہیں کہ جو بھی انسان اس کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس اسم کے پڑھنے کی برکت سے اس کو معزز بنا دیتے ہیں، مستغنا کر دیتے ہیں. وہ ایسا غنی ہو جاتا ہے کہ لوگ اس کو عزت دینا شروع ہو جاتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی اس کو پڑھتا ہے اس اسم کو، وہ کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو ذلیل بھی ہو گیا ہے، رسوا بھی ہو گیا ہے معاشرے میں، تو اللہ تعالیٰ اس کو ذلت کے بعد انشاءاللہ عزت عطا فرماتے ہیں. اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کی بارش کریں تو اس کو رات کے وقت میں اس کو قریباً 2000 مرتبہ اس اسم کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کی بارش کر دیں گے، رحمت کی بارش کر دیں گے. جو بھی انسان اللہ تعالیٰ کے اس نام کو پڑھنا شروع کرتا ہے تو وہ تمام مخلوق میں اللہ تعالیٰ اس کو عزیز تر بنا دیتے ہیں. جو انسان اس کو پڑھتا ہے تو وہ معزز اور کامران ہو جاتا ہے. اور جو انسان اپنے کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے اول و آخر درود شریف پڑھے اور پھر جتنے کام کرنے کے دوران وہ اس نام یا عزیزو کو پڑھتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے وہ سب کام جو جس کے لیے وہ اس کو پڑھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے وہ کام درست کرتے ہیں اور اس کی رہنمائی کرتے ہیں کہ اس میں انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا. تو اسی کی طرف اس کا جو ہے وہ دھیان رہتا ہے کہ میں اسی کی طرف اور چلوں اور یہی کام کروں. ایسے ہی آپ کاروبار شروع کر رہے ہیں تو اس میں آپ دکان پر اگر آپ ہیں اپنے کاروبار پر کھڑے ہوئے ہیں اور وہاں پر اگر آپ یا عزیزو گھر سے جب نکلے تو درود شریف پڑھ کر نکلے اور جب آپ پہنچے دکان پر تو یا عزیزو پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے تمام دن کے کام جو ہے وہ اللہ کریم درست فرما دیں گے. اسی طرح سے جو بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پڑھتا ہے اور اس یقین سے پڑھتا ہے کہ میں اللہ کریم کے لیے پڑھ رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے. پھر جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں. جو کوئی انشاءاللہ اس کو 7 دن تک متواتر پڑھتا ہے اور کسی ایسے دشمن کے لیے پڑھتا ہے جو میں آپ کو طریقہ کار بتانے لگی ہوں بند مٹھی والا، یا آپ کسی بھی حاجت کے لیے بھی کر سکتے ہیں، دشمن کے حوالے سے بھی کر سکتے ہیں، تو 7 دن کے مسلسل عمل سے آپ کا وہ دشمن جو ہے وہ اس کو نقصان پہنچتا ہے اور وہ ہلاک ہوتا ہے. لیکن ہمیشہ کی طرح میں آپ سے ذکر کروں کہ ناحق اس کو مت کیجیے کیونکہ اللہ کریم جو ہے وہ دیکھنے والے ہیں اور انصاف کرنے والے ہیں. اگر آپ نے اس کو ناحق کیا ہے یا کرتے ہیں تو پھر یہ آپ ہی پر الٹا جو ہے وہ آ جاتا ہے. اس کے حوالے سے اتنا بھی کہا جاتا ہے جو کوئی اپنے دشمن کی طرف ہاتھ کا اشارہ کر کے اس کو پڑھتا ہے تو وہ دشمن جو ہے وہ اللہ کے حکم سے شکست کھاتا ہے. جیسے وہ ہاتھ یا اپنی مٹھی کو بند کر کے اس کی طرف کھولتا ہے تو وہ دشمن شکست کھا جاتا ہے. یہ اتنا پاورفل عمل ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو ضرور کریں. آپ کو کوئی بھی یہ عمل ایسے نہیں بتائے گا جیسے ہم آپ سے ذکر کر دیتے ہیں. امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ حافظ.